Quran tembe on tu getalam Allah be fogalo suya. Quran tembe on tu getalam Allah be fogalo suya. Quran tembe on tu getalam Allah be fogalo suya. Kafan chullon tangatalla Allah be fogalo suya. Kafan chullon tangatalla Allah be fogalo sui ona finu qasado me ona finu qasado me Allah be fogalo sui tikenyani sobe kille Allah be fogalo sui tikenyani sobe kille Allah be fogalo sui tikenyani sobe kille Allah be fogalo suya koram pammi sobe bane Allah be fogalo suya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mare muafinu radio dambe tenkandano waka sunu adu mokosiri okuino khantana kati bes komantenga lenki wa Tiringa Marena Tiringa Jamalen Nogoni kembre commune rurale de Tiringa Marena. Voilà, Allah din kama inshallah ori masalan kite tagundi masalan kite be garanti hamiye aro gollu nyam sire ndaga mogo hamiye no kata commune lemunga kemre ken no gondi hube gani société civile ken comité de veille citoyen commune Tiringa Marena kemre gana lamuru radio dambe maga na li masalan kite tagundi kudo hamiye ora ko mo ken akitene commune lemu maga mo be kati gollunga iro merndo men khane ngel yiri we gollu. Voilà, Kimber Walla Tigana, au Meringo Kitamure, maire de la commune rurale de Tiringa Marena, Warni Micron Junkai, Ana Itoni Jamuko, Urokendra, Wakatu Nanti Lenki, Kotaga, Gemodangani, November Kasso, Bitahana, Kimber Kasu Tamudo Banandi, Wanasano Jatenga Sino Junhili, Tampile, who began a Lasunga, what had a Kasso, Wakasikan and Nondi, Abita Tamundo Kragandi, Sino Ujine Kumana Tanata Hilo, Kimber and Miselemer, Salam alaikum. Alaikum salam. Radio dambe salo ngarno golundi naga kuni naga mama aga radio ke gela na créé vraiment gimoy fofu gani dinan kilenyi alo sohrangundi yo lenki agari manita na gai no commune no bugu sankondi kunya tindunduli katoi yo togondo jamunge togonyani mamadi jamuni tunkara 2017 merunu nyano quoi yo alla sago aga sago saro garno lebandi una ganuari una ga mama o kana no ku ga benu garo commune ngutu kinga ni société civile nanya sababu ana gariti untamunginia nuarinde ngakanere ona jopa kaswa ona radio dambe noari ona société civile nga oni noari yo kiani oronte digamendi ndogondi njamundako oronte digamendi wa lana kia kona kala problème noari tungara wakati rinto ona elemana nya kamaranga kemre lenki masalango huminu kama dingira no sikian dingira mpana ken gouvernance administrative nga hube gani mairie ni me kompen no ngulu nyammo ngeli akaho nyammo sirendi sigira nundo sigira no biru tempente ngame ahilande watele hube gani gouvernance des ressources kitu biru ga mairie ngulu no goni wala kembere ke wati hube gani mairie nga tinde hanabe ga jonkidanga kenni am bureau communal be ga maha an commune no goni mali saria be igatina danga ni sigira tankarga do hillandi ngadiga makama kenna xamagaire kamo. Voilà, merci monsieur Kamara. Yo gatawu ndasimo délibération hana achope kunye mairie adi adjoint yo ngemiani mairie Mamadi Tunkara premier adjoint Chekoro Sankare deuxième adjoint Mahamadou Tunkara troisième adjoint Mounina Soukna donc ke bureau ani
o gala taxundi o délibération xana ku soro naxati o xodi golle ani maire ndi i golle ñani bo ida état civil ña waran ke maxa ado économie finance bo ida ku kiningi donc adjoint hillandi premier adjoint plutôt kengani Sambay donc ida hydraulique kini kinga na assainissement kinai na hygiène kinai na environnement kinai na voirie kinai tringa commune no gonde deuxième adjoint kengani Mahamadou Tunkaray ida santé publique kinai wa alo lemuno tibare wa do balu tampano tibare wa ida kunya kini kinga yagare ke benga ko munina yo gara hube kina odo jamane tanan turonaka awa kenga ewa awa hi tanai kenga ni sécurité alimentaire nga ewa ro kan kibaru foncier kibaru oda kunyutu odi ikinai yo wala usro nakati ga gollebe ambane he o ga wasignature kibare ngiganta ngadi jeni kuwa yo ira oda kinia ira siginte ngata dabar ndenga yo Allah sagantam warni hube gani la résidence des adjoints comme mana anda ambata magon kubina anga griko kundu mali saria be gara ko nanti numéro sigira tanagato nagatandi nanaga wara numéro 2017 tangarelo banandi wala kuntu commenter code territorial igra nyamaru binu kina khay ngelli maire ndi i bureau soro nani commune nogoni ken saria kha ile telesigi jaten nogoni tanagato kabundinga na ko nanti maire ndi batamon ko wala ko mo ina ni kawai ni commune nogoni yala kinga magan communiquer oui nge commune osu ni maga communiquer adi ngedi ngadu je nunju osu na communiquer adi premier adjoint kinga musala kendo Allah du wonne akko tanta sori warni deuxième adjoint kenna de bekari tinga marena troisième adjoint kana lambatra donc latini osu na communiquer adi osu taunte na communiquer adi yo Allah sagancha inshallah bon monsieur le maire kenga gunuma hobe gani sigra keso sikandinga watile gatri opérationnalité des organes de gestion mana communiqué bureau communal aro conseil communal ku nyamo gollu nogondi kenna kam voilà merci ngiri maire ngen kallen ko nan ngani gubenu ga taw uma gayre conseil nu tammi alo nyeru conseil ku tammi do nyeru ewa utaw ho di golen sura commission ka odi ga créer commission mom gayre o ga di créer ndam 17 conseillers qui ani tamudo nyeru adjoint siko ro commission ka ta di krago kun commission krag ho di président ho di rapporteur yani ho di membre yani conseil sunta re tamu kelo nyeru gol laqiga makinanga mairie taxunwa ka bale lan ta commune ngolin yo ku ngala kane angara amugo commune ciro ando jama igwani ken jama ho wodi sigirani ho gani sigiran pakka yo taxero le ginara ho igolle yo Allah sagancha ko do oton tayen kan arna drogon taw ke sabatini monsieur le maire kendang halle o warni o qatinu be session communale anga session communale ni ngana commune mairie nogondi o qatro qatina kun session communale nugo anya mona kam voilà session communale nugo ndasima ora laqellona di session nugo ni nakatoy kaso sikisiki rankawana session sunya kuni nakatoy ordinaire session ordinaire kuni nakatoy ogata 2017 ora session nakatinya kaso kisugari tawa 2018 ora nakatonya 2019 ora nakatonya yo on a 2020 la sima wakine nakatonga khadi kenge ni c'est obligatoire et sinesu o kunyana yo kendo session extraordinaire intabana yo ordinaire keke sinesu nakatwani ken yo Allah sagancha ko
Monsieur le maire, session ku nyanga nogoni session ku nyanga halen ta khawsi ke session aro extraordinaire ke session yala est-ce que qargu ta halle session ku comme le monga bakki galawa mana watini publication de session communale wala ugana yi session sunyana aw wajibin tinyano kama conseil tu waqili document waqili yaru ngaqili lewnu ngaqili est-ce que commune nous ko ida ham est-ce qu'il a ham vraiment ga ngari kato ikundo awali ngono da parce que ko kebe mulla session ngana nyana soro ngari nike ko na mulla ampugwa jamane chuli ayiti conseil ku bani ayiti degum bani ayiti yugum bani ayiti lemunum bani o ikhrisu kunyanga bari ko na mulla aswali ina hamu ikita gollu kudi yo pour le moment soro ngari de ko ga mulla sal nan pugu mo kombe ma selanga on ta kinkitana o ona mulla kenya nya parce que kinga nanya i ga haju ndenga tirindi nubeno no tirindi ni odo go gollu benu nyana ina bagi seda parce que c'est sur manani kenya asumba go gollu ku seda go gollu benu nyana commune di asumba ga seda yo Allah se ganja Alhamdulillah mari makin wado dambe tinkanano maire de la commune rurale de Tingamare na war noir mugosiri trindu kragi hana kenga joko yini gouvernance administrative nga hobi gani mairie ngolli mogo bureau bi gan khayni mairie nga aro i hala mogo gan ka golni nyammo beri al hatam panchu lo kendi ora imro sumpo gi bekita kenga kende halle hobi gani ogatini gouvernance des ressources wala kitubi benu ga commune nogondi kitubi benu o wara kangar katia mairie ngar hatam panchun kin kunga nandaga wara ma hubi gani compte administratif nga wala ke compte administratif no kunga mairie ngar hatam panchun kini hatam panchun kutunga tele jonko yi segal nga warni kun kutu liti mana segal ngal ni tunu sikay na tan yaro mairie nga menyi ni kinga ni hubi gani compte administratif nga nan chame ko kane o garni tirne be jonko yi mairie nga hiloni kenya monsieur le maire hakoto nga murama hobe gani taux de mobilisation des impôts et taxes des taxes no ka impôt a yonko yonkenga keme sara suri anakam voilà merci ono rakeladi sine subtringa l'impôt ugana jatela do taxi million tamido nakato le rôle ugana rôle ndabari anielo hakrena million tamido nakatwali ku million tamido nakato eski wakitene eski intakitene ngema intakitene sababu be gadanya ora ngar ni kinyai finaro geli 2017 wakrenga ni humbedi na lo rol ndangi halle manimen kawarno maroti mo 2018 ora 39% na kita kendi 2018 ken koni haso honne 2017 wa krenya million tammi alo ujunu kragi alo kamero tanchege do tamanu segi ora manime kita ora million kragi alo tanyere ujune alo ujunu hilli alo kamo segi alo gurubane donc kinga nyana 39%. 2018 rolunga sego hakreni millionu tammi alo sikodi alo kamonyeri alo tampile alo godo hili do tamanu siki bon il faut que inakempam yeru on kawana kekita amari rigi galen ka hay anyana ki jate kemba logu na jate laga o krenga kibiri kemakite yo millionu tumi kite 2018 alo kamero tampile ujune tanjike ujune alo ujun tumi do kamo kabi alo tankara do tamanu siki kenkite 2019 aga sege o krenga ni kibedi akamakite donc aga mobilisation daga 39%. Donc, au lagni matime. Oui, 2020 nondi. Uranta kengi mbagandin. Kenga tu au lagni antaktene. Ani mese manda Kenya. O ami mbalaku.
aga gari katoyi jangiro begoyi ona kona kada mana kati nanjare o jangiro ni mania o ma fam lempo o wan kawana tuka ganara ngana woro lun cegendi nan kawana kiya tuka nan kawarini anna tuka yo kento o ma gaire o ma hamu yekitadi billati ogri on tam ko kenga de ori ga jangu yunu waro tanundi kunda hiki qotondo maka asuni hamu imbala ko nyai angana mali mutu lengi alempo bucini ni ne kame ado tanyire do hoani gode commune ni gunu kame do tanyire igonu ni kinyi aho gore kamotu mi gode yo ngira ci mo kwana kanendi kamona kati tampile do gudo nyiri qori sigi nta tukana na kamo ile tukana kamo ko ile meya ana ko iga bara tukana ariti problème commune nda babe suatu commune kino ya hoyi sire gatana ranta gilli no aragar ni yire golloda agari katoyi agara seront formés tringa société civile la seront formés debesu latini naga noiri kun société civile bano anda wara katoyi nanto aga khibaka rono mo gon kagara aga na sanki tringa de benchu na atu nanti se reçu de bendi société civile gara formé lempontu ge mo ngare do kanuma ngaro de debunga ina kida wajibi nyana go kamuga tukana wana baraken tukana hitanani geloga ma tuga musula handi fanga ngarni ko tay ana tuge yo la nyini hitike yo Allah suga sago la na makiyali monsieur le maire noiri boydi keno ko ko tani mo ko siri na sabunya o taxempo gibi o wasene hatenginun kama o wasene birungure o wasene masalle gunga o watini meru nta golini yala est ce que meru nga golindo mana bi anke nokunga anda ken sigindi kharewa tinde ne kuna kama kote empo giba o mirun kama nga gollunga yati alhalanu beno ora kempa kama na likati kunye honne sigiran pana ora kenko ahilandi kengani kaide altrafla wa haqto murgama la tenue di cahier de recensement voilà population paquet hubega jonko ni kati impôt ntugenga yala se kinga khama hatam panchu kaga sekesken de barni yirigi kya haqqan qaranto ko alla kata mogobe sino gonu anga ni yeru haqqe goni kana kite meri ga wahunu kenga depana geli kan nogondi jaman de kamgo aro hube jide ngana kashiri ya garun ka jiri mogonu yala est ce que ke cahier de recensement hatam panchu la kele katini hinu merci ora katina monsieur Camara sasa andi tindi conseil numa yeluga tawu ura suwa dabari adjoint musiko commission karago conseil nu tamuro nyeru cahier de recensement tanjike debu ni manime debu karag donc cahier de recensement o maka daru suwani igara araqen chakundi uranta famu unu raqeladi una gamgongo kunun qawarno lembondiri hari gamari ukumin wakelondi kunun qaba bakal lembondi se suga dangi tandu men chineni ange nan qaba baka kanyi meli ni de anati kiki ni tandu men chine ina hay way ange ndo lembonda kawa ina nchembendi ya garesu aga jidi lemun nakati ibrewi krawo no nakato angara kita annari inamba gandi lembondi lemun buku tamudo krago anga dangi tamudo nakato di anga kine tamudo krago agara arondio uku arondini amma arondio uku arondini yo kembre ngada kagumu igonu rolu ngana sege ni tamudo krago iri ina daga tamudo tumo inati yeru ngela tamuru karagotuka irigi mandi nya tamuru tumo ifo kanali kenya ham lemunu yuwa nya ma lembondi igaro kenya nda allempon cegendi me honu hanu an kan kawarni sere karim maga nan kawana lakatu
sere jangiri magara ndaka nyana ho sironi dwa na lakatu sere kini tandume sinei na lakatu il faut ko wana hakren to ko kiari le nyagare go yaqino il faut que na dengi katiki nai ali kina mbagin kakama o kusuani ou la population nali il faut qu'il na kuswa ham yo ko ga mamma sala dome kullanta hamin yangara mu cahier de recensement amana ni kiyai honu naro honu na bugu mais population il devoir nyani il katoy angunyini akasumani me yo des fois on tasere ngala bana ngwali yo il faut qu'il na ke femme yo Kemro owatele kata taux de mobilisation de TDRL keno ko khotenga no mosiri TDRL voilà kengani hubigani taxe de développement régional local voilà yala est-ce que kira kama bon ku la Kenya ko andam tringa bane kamade ana ilmane marancho kama qilatina qoto en ninge tringa dina yelmane swa parce que ngana jate laga o ku ganni on sere sikandi ma sere nakatandi yelmane sikandi man fatandi khasa salatu no ko ana yelmane swale haru ugani hanke wala ugani hanke bedi ugani hanke bedi tringangu ma hamude latino ku imena bonyadi ido nene do wara problème di o su to ngaja o su gaja me kamo ko ila tugene ilmane ha me tringa go barari kamo pili tugana mando wara halle kiyani nda kamo na gati tugana na kamo pili tugana ange ndandar ni kamo pili gatuga eli anga to ko halle wa manda to ko halle la taux de mobilisation kinanga en 2017 TDRL wala million karagia kita 38%. En 2018 TDRL wala 6 millions kita o sege wonne kendi 48%. Bon en 2019 ou yankaburu TDRL ou à 35% kena mani koy o yankaburu kame sugari on kama kame kitana o punya tanji kilo karago ngato yankaburu donc min kanem bagandi kati tringangonga na tudo koto na keno ko famude de lolo yel manega kahina hanke igonya hanke ko kutringa ma hamu ha kutungunga daga ho kini ile mpogumunga yo okugana yaketa on tadungena ho tukana angala mu meri nangoli ogolindo kulemponu ay kulemponu gantarni meri lanta goli ani soron tukana kamu aranti soron tukana ngamula ni lakelo hoy godi hoy nu ngaire gouvernement ngana mu kia gouvernement nga soron tukana way otikenda fond PPT gouvernement nga tampile alo soro nyeri tukana ora e soro tamiro bani aire kuntu gene meri kiai lempo kia na kuntu kana lempo ngandare itugene kamo na profiter daga anteniki na meri ngoli sagano ni nuari tinga meri ngoli sagano ni nuari na sage gadi ni nuari iganya sirida no idega meri ketere ka wallahi da muni yiga ne da kasu kabiya tambonyere imatu ge kasu kabi yo ajo paru ngegenda kunkuntu bana nduguda menki miradi ni sasa soronga resino ili matu tiai na golini donc uganaro ki diga medi nan kama na kun kama ni nwari ni mama hari yere ha yere ko he yiri no kutana na lode mo golen est-ce que kuma golege ham dino yimeno asante kunya ni sare ka tunu da barle kunya ni mariage ka tunu da barle kunya ni ka hidin da barle lengi donc oni nwari oni mama monsieur Camara ngay golli saga no menta sirema alhamdulillah voilà okay monsieur le maire ando segal nga meyi no ko be okeno kenga ni compte administratif nga yala kinga xamawa oui compte administratif kenni obligé ñay sine su la barnia
sine su dabarniya na meri ngulun jate nyaare bagandi na mori ngulun jate nyaare bagandi sine su dabarniya o gani dabari o gana duguta o dina daga kati prefenga di gana daga hani valide kunga ma valide kuran ta golli sunya na meri ngawo peut-être segal nira kelari ana fese ka kunkun dabarniya kunku sine su angara mu session ordinaire nuku dabarni do kunye kun continuani o wi dabarni o dina daga kati prefenga agani valide kembre ngona continue golum kala. Monsieur Tunkara, maire de la commune de Tiringa Marena, o wa noir mo siri oti ando segal nga meni don kone segal ayo segal alhamdulillah kembre o maire noir mo siri ti adru ko ti ndo anu ko kolla ko yimre wasum po gibe kite gelli commune ngollu nyamo hondi Tiringa Marena commune ngollu ndaga mo wora hami gibe kitari kembre nga kenno ko dora ko ti aro segal nga meni hubigani la disponibilité du compte administratif nga ken meri ngulu nyaaka bagande njate gilana nya gimra wala mer nda ko nan tawono kenga ntanunga donc gulu nan tayana donc na ko yana anti préfet nga ma kenya validé mana préfet ma dungete su gulu su nan tayana meri nga wala kembe ken no warni sage bamran khandenga warni diga munyel ma bamran khandenga ambal marjo dambe la meje club la jila mbaw fo kosbeni aka lame ke ko nyuma ya dambe fiance rufe amba yola ka fo bi ambe Tiringa Marena kono commune rurale de Tiringa Marena feminye yuka commune tabolo anu ka barake chogo ani mairie ni aka barake nyogon be nyogon fe choga mina commune kono ani famale chamo sorola kana soro ka soro ke chogola no ye impôt ni taxe ye ani tedrolu ani famale chamo sorola sisa ambiro mina oye la disponibilité du compte administratif no ye commune ka kechogo soro ka nyanabuli wala kaseka o blakene ka wala yala segal monsieur le segal yana anka do nyingali kono yito di jamu folo bismillahir rahmanir rahim nto ko Draman Jara nay Tiringa mairie secrétaire général merci voilà merci yaro anyingali mimbe ambulo anya tengu kaba anko disponibilité du compte administratif yaro obawbulo. Bon, compte administratif bayna fo commune bilan parce que commune bara te kunve bara yani san ka se ibi budget de ke budget ye mina munke sanwere na la yan shijo ka kono mina munke ni yo ke gafe ni san bana salo zera ka munke o de compte administratif le bilan ça trace les recettes et les dépenses soroni musaka abi kuma ko America kuma na yi tout fo ni na anyen pourcentage hagan soro ni na anyen pourcentage hagan soro o tese ka don fiu ni me compte administratif de ke compte administratif ye bilan a document nu flani ambu taku jirayla sa be ko ni na tado commune ne masaki ke compte administratif ke préfet na ka service financier au roue de ba quoi le percepteur le contrôle financier mais akon wajibi yama commune beki ke compte ke ni compte administratif doy ana dossier d'approbation par le préfet na nyena préfet na ka mo yerubi lettre do sebeka daka ko anyena continue a jose do de compte de gestion parce que bara mu ke warla bara do maire na ka mo be ka ke mais maintenant al ni papier dingelen signé il va soro au dobe percepteur bulu al ni bigi sana signature saba de baka mi feke bigi sanga di secrétaire général ma furba warla maire de ba signé o mandat abi di do ma ko contrôle financier no jena na o era ba signé abi di do ra ma ko percepteur no jena na o bisura ka signé donc ni mo saba nge signature de bi war bo abi warido compte administratif maire bo ke a neka salo musakaw benanima soro musakaw benanima percepteur yere ade yere bi dossier wara gla bilan do monsieur le maire ika salo soro benanima ika salo dépense benanima o document fla de bi di préfet ma o yanga tutelier ko compte administratif and compte de gestion ade bo comparer na ma fla ye fle kelen fie ina fo aka jatew ye nyohonyi
pour la gestion du maire est positive. Mais ni jate ou kon ma ñoxé ak tiane ba soro percepteur tade tien parce que c'est lui un spécialiste des finances et lui tapani politique pouvoir mais confiance dans quoi. Compte administratif à copie d'offre. Merci. Merci. Voilà, monsieur le Segalambi, faut conserver, la disponibilité du plan de passation des marchés publics. Yaro encore projet ou encore baratin besroni au sira ou le fait. Voilà, anya bala tout bon qu'on be conserver. Mais yala anga ou la conduire nous fana communiquer à nous. Est-ce qu'on veut sauver? Bon, passation des plans de passation des marchés publics, communiquer boni communier, mais communiquement ça ni communier. 703 communes, Mali de Yoye, loi kele de Ambesgi. Bamako commune urbaine ou mouke, activité mouke, c'est les mêmes attributions que les communes rurales, y compris sur Flabundi. Anyruta, bay loi kele de. Ni équipe fin ou fin sigra, ou bi dossier bado de gla, mina sanduru de ke. Sanduri na mi feka mouni mouke, oui, PDCki. Donc nous au PDC qui est sans folotara, il y a un plan de passation des marchés. Ah, n'est que sans volo la nia à sebe commune nous ni nunge. Ubo gafé de gla, service de kaiko direction régionale des marchés publics. Na kera habita dit au dema, n'y au doye quoi. Le plan de passation des marchés publics approuvé par le service de tutelle qui est la direction des marchés publics. Plan de passation à copie d'offre. Monsieur le Segal, ambi faut souvenir ka konanja ni ka franfasuye. Si ça ambena féminin disponibilité de la comptabilité matière. Comptabilité matière. Et alors est-ce que vous avez vouloir Bon, comptabilité matière a bien c'est tenu par le secrétaire général. Commune ou commune, comptabilité matière B. Comptabilité matière B moufo. La logistique, il a fait tringa, service de dos, siège joli ban fait. Comptabilité matière mais siège nous hakaufo. Batterie joli be en fait. Tabaliban joli be en fait. Armoire joli be en fait. Où sera la dojme, où sera la joli là. La date d'acquisition du matériel, le prix d'achat du matériel. Le nombre du matériel, la qualité, les marques. Parce que nous, mecs, souvent, commune de Mata, chez Hakadon, gestion au Fonyo Hongo. Donc, tato, hémorragie bike. N'a pas mairie tara, courant nana, à ma chaise, il faut y sur la mairie là. Donc, comptabilité matérielle, à gafé B, registre des dos. Matériel durable, ma faut bigide. Mais les matériels durables, basera bien enregistrement, kono. Aucun ne peut communiquer parce que c'est obligatoire. Préfère que tu te le conseilles l'inspection, abi veyaka. Si c'est mal tenu, avoir fait c'est mal tenu. Si c'est bien tenu, avoir fait c'est bien tenu. Les panneaux solaires, le nombre d'ordinateurs, le nombre de matériel bébé enregistré des konoka ou des registres de comptabilité matière. Okay. Merci, monsieur le Segal. Si c'est une question là-bas, on a fait le niveau d'exécution du PDC. Ah oui, PDC qui m'a Sandro. 2017, PDC qui m'a ni what la, ah oui, haki du mena. Bon, le PDC, on a PDC qui sera de 2018 à 2022. Maintenant, pour exécution, c'est très minime. Parce que investissement une fois par an. Au lieu le fonds de l'ANICT. Le fonds de l'ANICT. On a PDC qui tobe for Sanfla. 21 et 22. 2021-2022. Quinquennat est fermé quoi. Vraiment à exécution qu'on ne sait pas à la hauteur. Parce que chaque année on ne fait qu'un investissement minime donné par l'ANICT. C'est un grand déficit en matière de réalisation. C'est encore une barque qui est le parce que quelque chose et c'est 8 millions, 9 millions. Or, le PDC est gafé baillé à montant que tient enveloppe sur les mains.
Encore ni bolu ke na for la recherche d'autres financiers que wartigi waraw ñini kan tega doruma ma do mairie d'Abna Sama en dehors de l'état ani yera ka wari l'apport propre de la commune pour investir c'est 10% des recettes de fonctionnement. 10%. Investissement. Notre 90% de fonctionnement. Il faut prélèvement obligatoire. Un prélèvement obligatoire, 10%, c'est très minime. Pour que tu aies barabake. Il n'y a pas de bachi nyobi bulu. Il n'y a pas de bachi do boira iko danko. Dani nyon. Il n'y a pas de bachi 10%. Donc l'investissement est très minime pour les communes. Ni anicété, vraiment sans anti investissement. Ni anicété ko bo commune na investissement ko bita. Sauf ceux qui ont des bras longs, des amitiés à l'extérieur. Rukon bisege investissement parce que extérieur un tourisme yi. A kunye demander de l'argent pour l'investir dans la commune auprès des populations. Que wari de nini kana investir face au deungase kasoro. Mairie d'Abna so yoroma no konité vraiment investir en yoru woshi ke barake warka do parce que l'impôt que nous retrouvons en les taxes c'est le fonctionnement satisfait à 100% kubinado investissement kakato barasa. Monsieur le Ségal, monsieur Drambi fo kosobe monsieur le maire o wayle katanga ando Ségal na meni khadi hubegani perese kinga haqqebi sasa gelle khagara jatu benu bagandi ka commune mumansu de gumundi conseil na ka maire ndi conseil no aro angra conseil civil na ka hubele lemina peddu benu gono wati jeunesse yagaru peddu aro heddu taw benu kasukahi do hubegani agence de développement régional kinga ADR nankatina PDC kindabari ke wakati anakan lexi. Voilà, merci monsieur Kamara. Voilà PDC kinunya nasima ogri nandagama France wani dabarni umanya sersu halle France konkani gallenko tringangoni gallenko PDC kindabari ken kanne kam PDC kindabari Ségal ngada kanda mogombe projet nunguma odo suron kitunga me kitundi ido demaga mais iganati hangu angamaran kitendi amma kitare yembalo kumanda ke no oda nyire meri hanu muradi itampi o wagari ouru o kitendo tubawnon kitenga me kitendi ona amusidi nuari kenga ni Basiru Jarai suazi le roi tiba nyani ido kitenga me kitendi o PDC kinoko tiwarno de masagai au chendala saga ke financement ni mekite kenga na makati kamo na kati milioi kamo karagi milioi pura golunga me keli alla gananyo warjagendi o kumanda kenoko o wa gollen ko ni jopana o ku PDC kini memu mama o ra gati no nyagali ti humbe ti bonu ku ngoni da ke khasi kinoi amaro kitendi de kidara warora ti warna da bari kha akute ki khasi mbakamina lempo taxi asufe se fesente yen fofo ga golini ni nyankote ke kama asunan kawarni ti hoyi meringa isuwaire angana kaiji mutu anga sungala a commerçant na ngaw anan ko hotu kana meringa ama singola na ngaw a fufu na ngaw kisun kawarni ti hoyi meringa asike tiringa kuwarni interni lempontarni amu ligumena ngaw kusu daga na kai ko to sigarni intitukana nasima koronta siki kane ota wi menyani on kawa gilina jigi ngara kanda mo gombe commission akiswa commission nu on ta gilina jigi ogu ko ngolina amerike ay warni kotasu hakotarin tondi makono tringa ankola commission qui soit fonctionnelle a soit fonctionnelle
ibe ga wutu anna wutu ibe ga anta wutu anna tokono maire nti mirare maire na tringan kwada wana gwa kunyana ukara ki yire jombo har sirbe ga madaga franci anga antampilen tu kana antanjike nanya association nga nangoli association sugo magaire agaba gabe tinna konu noirni lenki ya harumbane yi jardin nundi wa kollini ya harumbane yi cotisation nun kayi bagandini yi men golu ko godi nyana ya kute o ku pdc ki latini o duran tadi ma ho golli parce que ngana réalisation pay o ma golli wala Allah so ganja wonne wan warni kesu commenter nga o honnenya honne kan pozo khawi kembere nga o rakene kati no kunu hilya no kumpana o watele tunga nuku anga tu o so nganta ko kusu o commune kuno commune yal no kusu alhamdulillah wala tigana kharo o tungaranko khayminu akhi ka khonondo kharemu aro kha akhini biruga tunganga gonya limago awakati do mena ba. Voilà, merci kenyi go ha inga gira kono sasa gonya limago ngodi naka non seulement debe su gadi ni noirni atikenga ha debe su trongin kanendi tinga debu kargiya debu ku kargi ho le mene bega halle aya gare bega halle igolini debu ndia ha urati ni meri nyanta durangole nyana yana example mutu lambatra da kulli gore nyanya ku sino nokodi na tagay li hurungorunga na quality debendi lambatra le mun nyanda kunya mpaido tongore ki gabi jagone na daga jagone da doktoron ka da bari da madrasan ka da bari do kullun tananu ngami nari marna ga tagay li ismi keri bi mata men ta kai marandi marna ga da nguru be yori o kukumpe hoku ko gonu ngaburnari ni noiri tikinga imagem pekinga la golli misal kabenya jalaga ka jalika donc nati jamane palle ho gano itu do tontoni harbi na du do to ngado sagan kibare kibi asababu mbogu kulle munu do ku yagaru benu ga francia nodo ke commune choisi le roi commune nodi kitenkini me ora montra e kitenga me kitendi donc kusu kite ole munu benu ga francia yo gana ta ko kendi ga menga iranta to ko halle mo gali inwari ni mama idu do tonte ni halle de hube ga do la sama o munu ga kaba ke be dabar ni yere o ga ma dabari est ce que mo konto golugudi yo na mulla golugu be nu ga kaba ni dabar yere ona du do goto oni dabar yere kenya lingo dangani misale bari tirnde legrenga nyana heddun kama aro tirndu ko ranyime anna ile gadi anna jaten konora ka communiquer gani kilomètre paqibi a khore ala khoraro jama paqibi gadi mena jame ken kani misale mer heddu binu ga an communiquer no gon tirnga dubu ko kragi yala heddu ko gonale magundi ana kammo khawa kamana haymindo yiriwe gollu taqundi khade bo. Merci fedde ngabe ngaire yaru mpedde ngabe gabe debe su hala yaru mpedde ngadi debe su lemene mpedde ngadi debe su gadi kumpedu ile gadi ikahuma me nani fedde woro nga commune ndi manda kumpedu to halle il faut qu'on a famu ade nta tampini digame ke kono de kumpedu manni wure utu kamunga ono kitunkini me ho ganga ba honne be bagandi una bagandi wallahi hari halle gahe wono kitungini mi ura golinere kempa le hedde ngen chukere ntenyen le munum pedunga ere ya warum pedunga ere igum pedunga ere peduko oni kawma men ura ga katini na ngolli mo gombe yo kenya no lanyini e khano famu tikenga yo ono kitungini mi
ngolli fedu ngom gaire o wadome yo ga gollu ko konto kilele kana siri yo na mulay na kilele ga siri Allah subhanahu wa ta'ala kenga de bana gili mi hami merci mi hamye aro na hoto me ganne merci ken no ko ora ko ti commune pakke jama pakke be gara ro commune jate sifasi pakke merci beaucoup commune tringa ngala kana mo gombe debu krag yo so debu ngadi 2000 matu katiani ma 2009 recensement agara humbe kinoi ujunu tamido nyeru alo kamo siki alo tandume alo srohili communiquer debu krag wala debu krag so debu ngaydi ya da ujunu tamido nyeru hada mare mekinoi alo kamo siki alo tandume alo srohili ada kia kinoi tringa siram pakene kia kembre nga angati superficie be superficie nkawaire kamotumi tanjike kilometre carré kimba kandi ro sandria gingini kenkenandi ro marla gingini bambugundi ro jawa gingini sahelindi ro goria gingini donc kinga geme kamotumi tanjike kilometre carré tirgani ki commune gore bo akore tikemei mais sogorano gonelo ho la samaintoy na burumare la samaintoy la tini ankori har maremenda wala ankori har maremenda basi anga malin no kuno igonu nyini kisranda te widi gunnenga be gabenyi ma anga igo nyini kisranja te imaka gunnenti maka donc on se plaint pas trop tringa wani ho maka gunnengo maka gunnege geta orno kitun kinime raga golini mo gombedi yo Allah saga gasago lana Kenya kona kana inshallah kembe digamu legerunga ninya kunyinde khantande aro khiri khanne be gamma kata anka pallomo kengni dogmu aro almaminu debendi aro modinu aro heddanyi manko aro jenesi mankonu nada ko yagarim peddu nyimankonu aro khamogru binu ga dogundi khinni kaniro kuyiniro tiganiro mamando kata makati kamara anganya na tungara hali honinda na nuari siri pasanga ndi micro lagi ngama kino kukinda ni population nuari abintorno nuari ndempu hana nda tampini nako nda hidono nako wakata hakun tubar sankanoi lenkin ki hayta gunum biro nyari tringa suin kanemu yermane suin kanemu kai suin kanemu taga brake Allah daga brake ngana gira kunga société civile a datungi noir mo gombe yermane nda simi do commune no sikiautu oni noiri oni mama ikil subenuga de bekedi oni noiri ikil subenuga segala agrire darwa itosiki ga formation ngaire daru ngari atelier teke ndakonira di société civile ga ngara formation be kita hukum men benuga ni conseil no mama kita ona ga noiri ona ga mama agari ya garu ku benu ku qarangundi iwa jamane ke ta ko mogontu dino ku imeno bo dar me yagare go de kinga ati monsieur le maire ati do ku qarangundi ho ileki imani garatu tamise ngabe nyi je magare ki imani gadi saha iwari saha ti wala ndi non seulement que nan kalu jaha mais ga kharaki be kharaki maga kan pa ku ngale kharaga do debunga agana koni dangani société civile gani kibi mer nu gono kana société civile nga ida amiro ga kasru be nu igana irinu kunya bogo no gondi c'est le contraire irinu de mo golunye monsieur le maire anke ngaki golini kundu antakawa a golini kundu iri yenge communiquer igara demander be nyanginga ni me anatu
kanga ne mairie go ko société civile itini a kerni ke enquête ya il m'a pôle économique pôle économique he o demanda no nyani on a profité oni noiri na profité na tringa yagaru ni noiri ya chigante no yari sasa tringa yagarenga ayi nyene kontemba gani yagarin bane ke ayi nyene kontemba gani ayi makantemba gani a chigante no manime bagani a jagata temba gani ido noiri den kawa ido kunyin den kawa igu mati nda golinde kaygu na maka nyene ko awo suru nyana manga yen jogola le ya garun ka tenu na ka tenu karani na kinya bagandi noiri ndengi katia noiri ndenga kati zenesia ngombe kono zenesi da ongiri onchiki angana tringa hailengi ngara population be kanda afangani limene ay gonda ya gare limene nyani mani ci go ganta gilli nangoli kanda jeunesse in krosi golle ken koti maga ha ingiri ingoli ya woni jamane ki o ya ga ni yayi kumbane ha o ku sete ndiga me nyame donc ingiri ingoli ini manuri habanu hay ngana girino ntabba kanga matringa su mama ay gonda yare alimene nda khirse na su anwarini ay gonda yare alimene nda khirse na su anwarini vraiment gal lenkiriye agemu tringa su kinkiati na geminga dina su bon ta kundengi bro gedi na diga mu yonu ko soro yonu mani igara kitu fimbiro gedi agara joke iwamuku yo elli alla ganto nya gara ngani hisri ngalwa elli alla ganto nya gara ngani hisri ngalwa kamara anta ana yitiki in communique di ngamulana takamenya société civile agir se yere cekro bakante yani cekro ahe min trompea watini sirine kante ngana sirine ke ko yugo no atu kay cekro ba ke asuna ke atu donc ona noiri amada lama kaso baga ida panonu ndo bateri no mutu na liki ni communiquer iriki ni communiquer ntilanti noir ni na nyama gadi choro kubenu forme inyan koto iga kibikini parce que kura arno do tringai na profiter ne ho gara formation kekita jalaga ngadi la matrangi ngadi jago nanki ngadi mar nanki ngadi ingare do tringa swa igari kebe kida tringa gibarendi merin gibarendi imbo katia ina sensibilisation parce que o gabe o gajanga ti duna su gajange o gabe gajanga ti duna su gajange on tatu ime o gajange bedi yo kigana daga do debu ngai gana expliquer da nanti ki khalisi merin boye nanti ki khalisi andara merin jibare hari merin tangala o imeno ahoni arno imeno ya golenga ndasima serga bi lempontu kan serga bi taxin tu kan yo saringa bakadi ga mendi France man na sage katingoli nyalle monga ni noiri ni mama geli hari mega seremaka amma gabo lenki de sine ngoli sinon pili goli akoten donc ni noiri ni mama kamara ngabaka diga mendi honnenya diga mendi yunga kebe mundu na kama akana sanki suna kekita yo Allah sago akasago ndiga mukuga ribe toro na yampi makati Allah ma ututi bono ni dede na ututi tringa siro ndenye suna yampi makati Allah yo ngabaka diga men assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah mare muakhinu wa ganwar de mokostri monsieur le maire wa noir ni monsieur Tunkara aro segal secrétaire général de la mairie de la communale de Tringa Marena wa ganwar de mokostri rezingere o wa noir ni aro hubigani khonte nga wo isu noir ni brema sagonte kemena kaw chakura kante chokroba kante igatini sirine kante igatini chokroba kante kemela ken état civil ni mankenga kemre wa ni mikro jonko yo mare nyagarenga ya wa krosindo
ni dubuku no ta ko kudi commune ko iru alhalan sudi oro mare nyagaru ko ana dome kembere o mare nyagare ngo kitengure o warna tindi to ni jamwa aro tindu be gama o tindu be goma wati bicino na kunjunga. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Kumbu wa kya kate na kuindo no anta ngara kata nke to ni mancha tunkara tringa mar ken conseil communal ni tunkara keta ganya gollenga tunkara duro har ga ganya kamara nunga kemre ken no ndi wa noir mo si ando meri ndi gonyangano anki nyime meri gonyangana yuwai hubi gani ka commune lengo wa no ro meri nda maslan kiti gibe de wari hayme no yimiro sumpo gibe kite gelu commune nyambo kata yagarun nukunga ange eske hayme ro khindi kanna ma kha yagarun sigiranga no hubi khindi khanne communiqué gollu nyire boy ora koyi ora tuga ira kunora ora hamu nanti debulante telekane kanulante telekane komilante telekane jamalante telekane yagarun dur kote nyage kemirange mani hamena makati mare nyagarun hamme be nge maga nanyi me kunyi hala nan noire osu kamante na mer ndi jawangu hamme be nge maga yagarun no goni vraiment agli société civile mais vraiment nyanda formation société civile o noire ni kubito sikino wona gara kebe kune vraiment shirin na kan nuari harsa har na hoka hike har no kai har no jidi Allah to na kas agar kebe ko nanti agaren kitenanti iwarni tamison cha asu kite société civile o gara ha me bi kitat asu kite kenye esi de kana ma kinu kuy bona nga jatla khamare nyagaru kite no kunga tamisinga kadu banambe maka kanundi kudo korosinde anka haragana sanku meri lo yana seran na ko murnan no gondi gille ana kite sere maka eske franchement ngi ko ila bi sensibiliser na ki dangane ngatu yogonu wari na ho khamu inda hamu itina garinye me nga ran tamisin ko ni meri bangenga agana har sanki alla warna sagata ngalle changi ntatu maka kite mo meri le wande me atike no ana tu yagarun ka siran korendi ko gra ko mobe heddunga khamga qaro drote ngami aro hubigani kitrangol nga wakati dangi to ko sime ma kha alla da khawul jakunga yala eske kundi menu khindi kana ma yagaru ku kuro drote be khama ka ho kapay yo drote ho kapay parce ora ho kitase saunda bare ngari adu hotana ho gabe gabe haro de buku no on heddu ngar yagaru nga selande do be dekeso selande ngi wa toujours wa selande dimasi su on ta mulo communiquer me ngana mais ça quand me ker kuti mais toujours har se bar no continue mais wadde man ho akita har sa o mo ho akita o walla nya gana société civile ga agano thématique ngai kita kuni kana ma aro khanta ne kata su komande yo ngaya garunchu kunyine kunyinde be gana kempe gante asunwari ngasu kunyine okay merci tunkara begani tringa marena dogme yaro akembe gana sawa société civile no gondi na dogmu kutu ku représenter to gondi kemro warni micro jonga kuino handana be gama aro no ron kollago na so merindi gam kam voilà assalamu alaikum gebro sa gondani marade wulemme bo xeri yando kinyero wa sukuro ma mana bo société civile to nga quoi bon ori menni xeri donc wona radio dambere jumbo marna onari kebe go wona ko ila katira sanri pour que tinga sula ham quoi o ma yati marna bale tinga suani ke tinga su shinye bo wala tinga jon kai wala duro go to kumuru ga koni woni ham o gani ham wa bakameredi o gami ham wata bakamerede ngasu kuini ngasu mama tinga de khini kana makata dogmu tanu wana ka wangen dogme khasu komante na ro lo bane bugura bane kudo taxi nu kudo impôt ku be xibare mba ko ni kunu o ga hamnu mo be na tunanti yiriwe ku gollu commune no na gele ku gollu ku musaka bugunto voilà redi gana be bakati tinga de wunda madamman cui usula duro goto wala diga mu ko hamu quoi ona lo jamon debun no na sensibilisation na pour qu'il a hamu kebe ga koni wala ka sula golla ka bakwa kenye no sunyini na tinga de mun karagi de mun cu kuyini ngi mama na ina duro goto diga muku diga mende poni hamu quoi o gani hamu awo yini wala ngabe ko kenni kay wala se ni khanda na ma bo nga kuyinde ngala kati bisere mendi jabanga do meri ngur sagalanchu do angay be mega griju moma na di ngang kuyini nga mama na du su se widi nga su kuyini nga mama na wala kay merci khonte
kemrenga lenki owa Tringa Marena ngoni communal de Tringa Marena aussi même ori société civile gollu nyarenga iro merno menaga yiriwe aro hamie nga kitene geli commune développement wadi commune nyiriwe nkilu nokunga hamie gebe kite explication gebe kite kemrenga sebe na sawa droite fatama na ku gollu la gemundi mana na gollu la murukuru enkatina nya so na katina imro wasu ngita i commune nyamonga keni société civile di jama kengani Chokroba Kante Sirde Kante gata Chokroba Kante kembre droite fatamadi i équipe commenté ou sunwarni kembre nga société civile comité de veille citoyen commune rurale de Tringa Marena kembre na katina hatam ponchu po kibe kita commune nyamgo sirem pamier kembre ro kunchu commenté kita baka misele mere maga ali segali do i conseil communal Tunkara kembre nga ora hame kibe kita waka commenté noirni lenki alhadin kotake aga gimoda ngani novembre qaso bita hananga kembrenga qaso tamundo banani wanda salon jate sine tampil ujuno hili tampile alla qason qa tamundo kragon lenkia wa qaso sikan nogondi sine ujuno komonagati tannagataro hillo kembro qaso commenté noirni Tringa debu commenté debu kragiri so debu ona utu alemaminu dina nyimanko khrisu debu nogondi kundan khrisu dogumo ngidi konsenu aro khramogonu khralenkanu khramor mesenkanu aro hube gani khramogonu manda sankanu aro drogote oro kas commenter kuni le kuren khramogonu aro hube gani kitrango janganu soganu nabrumarano tanganu ora su commenter kuni Tringa debensu ora su commenter kuni en profiter na ile mal su kuni ti Tringa Marena commune tondi wata kas commenter la kharo tankan mo sire khayme fankan kulo kana tokini khayme radio kan khawo kitana internet kan ma khane drone qusu kemre 3w radio dambe marna.com kharo gadi khat téléphone android subin khama kana téléchargement de bari baka o application play store nogondi khana sata radio dambe marna aw application ko ina version rouge sirin khabani manyeni kemre nga rdm santé ngano na télécharger an no kusango tengana 565 ora kas commenter kunyi amata garanga ni monsieur le maire Tunkara ora sukuni segal jara Tunkara Kante Konte ona tas commenter na Sangare Rezi que me ora su commenter kunyi régisseur ora ki amata tas commenter na kendo khiraru jomu arno nyolanga na kharo tenkare mo sire assalamu alaikum wa rahmatullah Quran tembe ontu getalam Allah de fogalo suya Quran tembe ontu getalam Allah de fogalo suya Quran tembe ontu getalam Allah de fogalo suya Kavan chulon tangatalla Allah de fogalo Kafon chulon tangatalla Allah be fogalo sui Ono finu qasadome Ono finu qasadome Allah be fogalo sui Tikenyani sobe kille Allah be fogalo sui Tikenyani sobe kille Allah be fogalo sui Tikenyani sobe kille Allah be fogalo sui Koram pammi sobe bane Allah be fogalo sui